በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር ተስፋዬ ተወልደ የሀገረ ስብከትና ዋና ስራ መካሄድ ክቡር ናይዚ ደብረና ማሕዳሪ ናይ ወረዳና እውን ሊቀ ካህናት ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ካህናት ዲያቆናት ምእመናን ሓንዳ ሓዲራትኩም ሓንዳ ወኒኻትኩም ሓንዳ ለኻትኩም እግዚአብሔር አምላክ ናዚ ክቡር ዕለት ቅዱስ ዕለት ናይ ድሕነት ዕለት እንኳዕ ንኩላህና ኣንጽሐና ጽሕኩም ወመጻ አሐዱ ወሬዛ ወይቤሎ ሊክር ሓደ ጎልማሳ ሓደ መንእሰይ ጎልማሳ መጽኡ ሊክ ሰናይ ሄር ማለት ደግ ሰብ ዝኾንካ ከምኡውን ሊቅ ማለት መምህር ዝኾንካ ኢልዎም ይብል ካብ ብድሕሪኡ ዘሎ ድማ ምንተ እግበር እምሰናያት ካብቶም ምግባረ ሰናይ ዝበሃሉ ነገራት እንታይ እንተገበርኩ ይሕሽ እንታይ እንተሰርሕኩ ይሕሽ ከመእረስ ሕይወተ ዘለዓለም ምእንቲ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክወርስ ካብቶም ጽቡቓት ነገራት ካብቶም ምግባረ ሰናያት እንታይ እንተገበርኩ ይሕሽ ኢልዎ ናብ ጎይታ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ መጺኡ ሓደ መንእሰይ ጎልማሳ መንእሰይ መጺኡ ያውም ሃፍታም ዝነበረ ይብለት መጽሐፍ ጎልማሳ ኮይኑስ መንእሰይ ኮይኑስ ሃፍታም እዩ ነይሩ ናብ ጎይታ መጺኡ አንታ ደግ ሰብ አንታ ደግ መምህር ኢልዎ ካብቶም ሰናያት ነገራት ካብቶም ምግባረ ሰናያት እንታይ ተገበርኩ እዩ ናይ ሕይወት መንግስተ ሰማያት ክወርስ ዝኽእል እንታይ ተገበርኩ ኢሉ ጠይቖ ጌታ ድማ ቅድሚ ትጥያቄ ቅድሚ ትሕቶ መምላሱ እንታይ ኢልዎ ለምን ትብለኒ ሄር አልቦ ሄር ዘልወለ አሐዱ እግዚአብሔር ንምንታይ ደኣ ሄር ትብለኒ ንምንታይ ደኣ ደግ ሰብ ትብለኒ ደግ ሰብ እኮ የለን ደግ ዝበሃል የለን እንትርፊ እግዚአብሔር ካልእ ደግ ሰብ የለን ደግ ዝበሃል ነገር የለን በሎ ንምንታይ አይኮም ኢልዎ ልቡ ኣመጻጽኡ ስለ ዝፈለጦ ናይቲ መንእሰይ ኣመጻጽኣ ስለ ዝፈለጦ እዩ ይብሉ መምህራን ሄር እንተይለዮ አንታ ደጊ አንታ ጥዑም አንታ ብሩኽ እንተይለዮ ተመሊሱ ንዓይ እውን ብሩኽ ክብለኒ እዩ ብጽቡቕ ቃላት እንድሕር ኣናጊረዮ ንዓይ እውን ብጽቡቕ ቃላት ከናግረኒ እዩ ኣብ ቅድሚ ሰብ ከኽብረኒ እዩ ኢልዩ ናይ ልቡ ሓሳብ ስለ ዝፈለጠ እግዚአብሔር ንምንታይ ደግ ሰብ ትብለኒ ሓደ እግዚአብሔር ጥራሕ ደግ ሰብ እምበር ካልእ ደግ የለን ኢልዎ ነው ይብል ካብኡ ግን ካብቶም ምግባራት ሰናያት ዝበልካየን ሕቶ ክነግረካ ኢሉ እቲ ዝሓተተ ሕቶ እንደገና ናፍቲ መልሲ ኣተወ መን ኢየሱስ ክርስቶስ መን መድኃኔ ዓለም መን አማኑኤል ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምበኣር ይብሎ ነቲ መንእሰይ እቲ ሕቶኻ ክመልሰልካ እንድሕር ብጽቡቕ ግብሪ መጺኻኒ كل تأزازات أما صحفت زلوا تأزازات فصل
يبلغ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ መንእሰይ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 10 ተጻሒፈን ዘለዎ ትእዛዛት እየን ኩላህና እውን ንፈልጠን ይመስለኒ ኢታምልክ ባዕደ ኣምላከ ዘንበለ ኢሉ ዝጅመር ሓደ ዋና ትእዛዝ ብዘይበኣይ ካልእ ኣምላኽ ኣይተምልኽ ካብኡ ይትክል ነብሰ እትዝየሙ ኣይትዘሙ ነብሰ ይተቕተል بحسته ونيتمسكر يتكون سمعة بحسن هاي تسرع عندنا أول أبوهان أديهان آخر أبوهان أديهان ترى حذيفنا أفكر بيتك كما نفسك بس أيكا كم نفسها آخر بس أيكا مالك تقعدني حذيفنا سب كله نحدثت سب كله بصايو ስለዝኾነ ንሁሉ ሰብ ከም ነብሱ ከፍቅር ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 10 ተጻሒፉ ስለዘሎ ንሱ ተቆይሰሉ እዘን ትእዛዛት እዚአን ኣኽብር ኢልዎ እዚአንማ ብንእስነተይ እንሃለኹ ክሳዕ ሎሚ እናፈጸምክዎን ጸኒሐ ዝገርም እዩ ምእመና 10 ትእዛዛት እንየን ዘለዋ زين تأزازات دياتن جمع عبيت تأزازاتين يتعاملك بعيد أملاك زين وليه في عبية تأزازيو بزي بقاي كالا أملاك سلازي اللبز عالم نعيد رحاها من الله بتقوم قولنا بخال أمالختي نيحلينا أمالختي خيتا من الله إيو لحرد ما نفسي يتقتل زي فتر كايوم نفسي أي تغتال أي تسرق زيناتك أي توسد أي تسرق أي تحسو ما يحسوت مسكر أي تهون كاود ما أي تزمو سبعي بحانتي سبيتي حانت سبيتي بحادة سبعي تنبر مجمّر يا عالم خطيرو نقدام من هيوان أدام هيوان أدام زهاو حقي مسارات أي تزمويلو سبيت خات أخلقك سأيك أخلقك كمالك أي تزمو أبوها نديهان ونخبر نابز عالم ناي منصع مخنيات زخانوخا كلتي أميو نابز عالم ناي منصع مخنيات زخانوخا أبوها أديهان يوم نعاتمون أخورهم بدحري أول سبز بهال كله بس أي كاسل زخانة بعدين يحصل زخانة سبعة فطر كله كم نفسها أخبر كم نفسها خم تفتوى كم أفتوى من نفس سو كم زيل نفسها دمو نتخال بعدين يحا لك خم نفسها فتوى إلى هون إذا كله قل وطاعت تمنسي إذا كله فسيم ممثل زين ما قدمك يفلتني فلتن ترى حدا يكونس نافذ أنكون ونصني حقيقي قال أنت هاللي وقت نقرني أمس ينبر زين ما فسيم إيه استلب بالو عبزي عمون قنا إذن 10 تأزازات ملو هيوتو زفصمه يهلو دخان ملء هيوتا سبيتي زفصمه ملء هيوتو ودي زفصمه زن 10 تأزازات يهلو دخان نسو ግን እቲ መንእሰይ ሃብታም መንእሰይ ፈጽሙ ይመጽ አይ እዝማ በልሽተይ ፈጽሙ ይየ ካልእ ሕግ እንተሃልዩ ካልእ ትምህርት እንተሃልዩ ካልእ ምግባረ ሰናይ እንተሃልዩ ነገረን ነበር እዘን ምግባረ ሰናያት እዚአትን ተን 10 ትእዛዛት ምግባረ ሰናያት እዚአትን ፈጽመ መስይ መስሎ አይ ጠሚቱ ረአዮ ጌታ ነቲ መንእሰይ ጥምት ተቢሉ ረአዮሞ አይ ንስኻስ ጽቡቕ ትመስል እምበኣር ፍጹም ክትኸውን እንድሕር ደሊኻ በላ
ፍጹም ክትከውን እንድሕደሊኻ ልብ በሉ ምእመናን ፍጹም ክትከውን እንድሕደሊኻ 10 ትእዛዛት ፈጺምካ መጺኻ ኢኻ ካብኡ ደሞ ፍጹም ቅዱስ ብቁዕ ዝበቃዕኻ ጸደቅካ ክትከውን እንድሕደሊኻ ኢልዎ ዓብይ ትእዛዝ ክእዝዞ እዩ ዘፍርሕ ብጣዕሚ ደቂ ሰባት ንምግባር ንምስራሕ ዝጽገሙሉ ትእዛዝ ክእዝዝ እምበኣር ሓደ ዓብይ ትእዛዝ ክእዝዘካ በላ እሺ ሲል ኩሎ ነዋየከ ወሃብ ለነዳያን ገንዘብካ ሁሉ ሃብትኻ ሁሉ ሸይጥካ ንኩሎም ነዳያን መጽወት እሞ ወነአትልወኒ ነዓ ተኸተለኒ እንድሕር ፍጹም ክትከውን ደሊኻ ነዓ ተኸተለኒ ገዛኻ ሸይጥካ ዕንቁኻን ወርቅኻን ሸይጥካ ንብረትካ ሁሉ ሸይጥካ ንነዳያን ሂብካ ጥራሕኻ ምስ ተረፍካ ነዓይ ተኸተለኒ ወነአትልወኒ ወሰምአ ወሬዛ ወሆረ ትኩዞ እቲ ወሬዛ ሃብታም ስለ ዝነበረ ይብል ትመጽሓፍ ብዙሕ ጥሪት ብዙሕ ሃብቲ ስለ ዝነበሮ እዚ ቃል እዚ ካብ ጌታ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሰምዐ ሓዘነ ይብል ሓዘነ እዋ ዝኹለይ ካብ ህፃነይ ዘጥረኽዎ ሃብቲ ንብረት ስራሕዎ ገዛ ዝኣከብክዎ ወርቂ ዕንቁ ገንዘብ ሸይጠ ለዊጠ ንነዳያን ሂበ ጥርሐይ ክተርፍ ከመይ ይኸውን ኢሉ ሓዘነ ወሆረ ትኩዞ ምንም መልሲ ሃቦን ጌታ ሓዚኑ ቀጢሉ ምንም መልሲ እንተይሃበ ንገዝኡ ኸደ አይገርም እንደመመና በጣም ይዝገርም የጭና ግን ድማ መስመን ይዝዛራረብ ዘሎ ምስት ወርቂ ዝፈጠረ ምስት ንብረት ዝፈጠረ ምስት ሃብታም ሰማይን ምድርን ኣብ ኢዱ ዝኾነ ኩሉ እሁዝ ውስተ እዴሁ ኩሉ ኣብ ኢዱ ሃብቲ ናይ ዓለም ብምሉኡ ኣብ ኢዱ بزخونه بإيسوس كريستوس أب قدمي إيسوس كريستوس مس إيسوس كريستوس يزارب زلو مستهاف تامني عالم ناي سماي ناي مدرن هافت زلوه فتاري سمايات ومدر إيسوس كريستوس مس فتاري يزارب زلو مس فتاري يزوقع زلو مس فتاري يزمالالس زلو مجرشا ግን ወርቀይ ሳይሸይጥን ሃብታይ ሳይሸይጥን ንነዳያን ወነይ ምጽወትን ንዓኻው ናይ ከተልን ኢሉ ሓዚኑ ኸደ ይብል ይገርም ካው ጌታ ናፍቶም ሐዋርያት ምልስ ኢሉ ሪኢኹም ዶ ኢልዎ ሃብታም መንግስተ ሰማያት ንምእታው ክንደይ ጭንቅ ከም ዝኾኖ ሃብታምሲ መንግስተ ሰማያት ንምእታው ክንደይ ከም ዝጫንቆ كمدي كم تشجروا ريكم دو بلا حدا قال أيدما هفتام كابز صدق جمل بعين مرفق كحل في قلب بلهم جيتا نتم هاريا مجمريا هفتام خصدقس كم يجنك خمس خنا ريكم دو تخاليت دما حبتام كابز صدق بعين مرفق جمل بعين مرفق كحل في قلب كاو اتي من سيطر حيكون دنجيسو اتي من سيطر حيكون دنجيسو خيل اتمهارياتون اذا دمص زخسامع انتلو بتعام دنجيسو وا امو من داخل حني خئل من دعم خد حني خئل إلهم حتى توان جيتا أنت جيتا أنت ممرنا أنت إيسوس كريستوس
እሞ ዓለም ከም ዝንድሕር ኮይና ደኣ መን ክድሕን ይኽእል በልዋ ካው እዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር እንተዘይኮይኑ ብደቂ ሰባት አይከአልን በለው እግዚአብሔር ደግሞ በእግዚአብሔር ይከአል እዩ በለው ብደቂ ሰባት ግን አይከአልን እንታይ ማለት እዚ እግዚአብሔር ዝሓደሮ ሰብ እግዚአብሔር ብዝሓደሮም ሰብ እዮም ዝኽእሉ ወንበር እግዚአብሔር ኣብ ሰውነቶም ተዘይሓዲሩ ሰባት አይኽእልዎን እግዚአብሔር ዘምልኹ ምስ እግዚአብሔር ዘለው ምስ እግዚአብሔር ዘይተፈላለዩ ኩሉ ጊዜ ምስ እግዚአብሔር ዝኾኑ ሰባት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጦም ዘለው ሰባት ጥራሕ እዮም ዝኽእልዎ ካልኦት ግን ይኽእልዎን አይዞኹም ንስኻትኩም ምስ እግዚአብሔር ኣለኹም እግዚአብሔር ውን ምሳኻትኩም ኣሎ በሎ ኢሉን ሐዋርያት ተጻናለ እቲ ወሬዛ እቲ መንእሰይ እቲ ሃብታም መንእሰይ ከምዚ ዝበል ሕቶ ሓቲትዎ ዝኸውን ብዘይ መልሲ ብዘይ ትምህርቲ ብዘይ ቁም ነገር አይምኸደን ነይሩ ግን እንታይ ሓተተ ይኸዩ ድጋሚ እንታይ ሓተተ ብምኻዱ ግን እግዚአብሔር ደግሞ መልሲ ሃቦን ሰውይሉ መብቱ አኽቢሩሉ ናይ ዲሞክራሲ መብት ናይ ወዲ ሰብ መብት ዓምፂፁ ንዓባ ሕተተኒ ንዓባ ካልእ ሕቶ ሕተተኒ ንዓባ ከምህረካ ይበሎ እዚኣ ምስ ሰምዐ ገንዘበይ ሳይሸይጥን ንነዳያን ውን ኣይምፅኡትን ኢሉ ሓዚኑ ኸደ እዩ ዝብል እምበር እንደገና ዋ እዚ ንድሕር ኮይኑ ደኣ መን ክፀድቕ ይኽእል ኢሉ ከም ሐዋርያት ከም ተዝሓትት ነይሩ ጽቡቕ መልሲ ውን መረኸበ ሓዚኑ ውን ኣይምኸነ ሐዋርያት ግን ከምዚ ዝበለ መልሲ ምስሃቦም አይዞኻትኩም እግዚአብሔር ምስኻትኩም እዩ ኣነ ምስኻትኩም እዩ ንስኻትኩም ንምሳይኹም ምንም ኣይትሽገሩን ኢኹም ኢሎም እንዲያውም ቅዱስ ጴጥሮስ ብድሕሪኡ ሃደግነ ኩሎ ተሎናከ ምንትኑ ኣስብነ እምበኣር ኩሉ ንብረትና ገዲፍና ኢና ሓዲግና ኢና ተኸቲልናካ ዘለና እሞ እንታይ ደኣ እሞ ክንወርስ ንኽእል ኢልዎ ቅዱስ ጴጥሮስ ደሞ ብድሕሪኡ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ሃብቲ ከም ዝነበሮ ብዙሕ ቦታትና ውን ዕርየማ ይፈልጥዎን ሓንቲ ኣድጊ ነይራቶ ይብሉ ሓንቲ በቕሊ ነይራቶ ይብሉ ከምኡ ኢሎም ዘምህሩና ሰባት ኣለዉ ዘይሩ ግን ቅዱስ ጴጥሮስ ዝነበሮ ዓሳ እዩ ዘስግር ነይሩ ካብቲ ዓሳ ዘስግረሉ ዝነበረ ዘፅምደሉ ዝነበረ ንዓ ተኸተለኒ ኢልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ መርበቡን ዓስኡን ኣቦኡን ገዳዲፉ እዩ ቤተሰቡ ገዳዲፉ እዩ ተኸቲልዎ ቅዱስ ጴጥሮስ ድሓር እሞ እዚ ኩለይ ገዲፍና ተኸቲልናካ ኒና እሞ እንታይ ክንረክብ ኢና ኢሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ሓተቶ ሓቂ ኸኣኻ ቅዱስ ጴጥሮስ ትኽክል ኢኻ ኩሉ ገዲፍኩም ተኸቲልኩምኒ እምበር ኣነ ደሞ እንታይ ክበኩም እየ ኢልዎ ብምጽኣት ጊዜ ዓለም ኣብ ተሓልፈሉ ጊዜ ኣነ ኣብ ዝመጻሉ ሰዓት ዓለም ክሕልፍ ኣብ ዝመጻሉ ሰዓት ጊዜ ኣብ 12 ወንበር ክትቕመጡ ኢኹም ኣብ 12 ናይ ሰማይ ወርቂ ወንበር ተቐሚጥኩም ን12 ነገድ እስራኤል ክትፈርዱ ኢኹም እቲ ፍትሒ እቲ ፍርዲ ንዓኻትኩም ክበኩም እዩ ዓብይ ስልጣን እዩ ሓደ ኣብ ዓበይቲ ዙፋን ወርቂ ናይ ሰማይ ወርቂ ዙፋን ምስ ገወይቶኦም ምቕማጦም ሓደ ዓብይ ዋጋ እዩ ካልኣይ ደሞ ኣብ ዙፋን ተቐሚጦም እውን ን12 ነገድ እስራኤላውያን ንኩሉ ዓለም ማለት ካብ እስራኤል ዘይውለድ ፍጡር የለን ካብ ያዕቆብ ካብ አብርሃም ዘይውለድ ፍጡር የለን ኣቦ ኩሎም አብርሃም ናይዚ ዓለም ስለዚህ ንኩሎም ፍርዲ ክትዎም ይኽእል ከከም ሓጢኣቶም ክትፈርድሎም ኢኹም ኣብ 12 ወንበር ተቐሚጥኩም 12 ኢኹም ሐዋርያት እዚ ዋጋ ሂበኩም ኣለኹ ኢሉ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዋጋ
ካው رئيكم دويلهم انبار سمعني عدام صنع ريهم يلهم نتمهاريا زي حدق أباه وأمه وولده وبسيته وقراويه زي حدق بيته أبوه أديه حفته حاو أزماده طريتو زحرسو مريت كله قديبون عايته زي تختيلني ناتي دقا مزموري يخونن مقست سمايات ونا يورسن إلو من أي مجرشا محكم نجروا شعوب ما نمسد مسنورتو مسحبتو نجيتا يسوع كريستوس يختلني بزو حسابات تختيلهم أما جرشي دعا كم تختلوا وزنورو نساتمون يتعامون نجيتاون أيصبقوا لنمبر بزح سبي تختلونه تم تختلوا سكع مجرشا تختلوا ويب المسحة تم فتووا سكع مجرشا فتووا تم تختلوا ونسكع مجرشا تختلوا نسون نتم فتووا سكع مجرشا فتووا نتم كدحنا زبلون سكع مجرشا دحنوا أفكارهم يبل أما جرشا زم كلهم زختلوا وزنوروا جن ولا ديهم أبوهم ديهم حوام ديهم جنزبهم نبرتهم حافتهم قراتهم قريبهم ديهم تختلهم وزنوروا جن بعلى تعربي بزالهم مع التزيع صايلهم نتختلوا وخريمهم نتختلوا وأنيهم أما جرشا جن سؤال الله لهم صايلهم قتيلهم بزالهم مع التزيع እቶም ናይ በሐቂ ዝተኸተልዎ ግን ስቕለቱ ሪኦም ሕማሙ ሪኦም በኺዮም መጨረሻ ድማ በዕለተ ትንሣኤ ኣብ ሳልስቲ መዓልቲ ደሞ ክርስቶስ ምስተስአ እቲ ሓዘኖምን ብኽያቶምን ናብ ሓጎስ ተለወጠ ካብኡ መንግስተ ሰማያት ወረሱ እዚ እዩ እቲ ናይ መዓልቲ ትምህርትና እቲ ናይ መዓልቲ መልእኽትና እዚ እዩ منا سلازي مني خختال نجيتا نوانا منمصايو مني نجيتا زختالو نايب حقي نختال لنا دينا نجيتا دينا عرينا نفوتس ويس ننبرتنا اينا نفوتو نجيتا دينا عرينا نفوتس وي نوالنا نودنا اينا عرينا نفوتو نمنينا نفوتو مأمنا كاب نسو أبليسو نودون نقالون نبيتسوون نعتمسقون زفتو نعايا يفتون ننيزب مجمريا نعاي فتو اللو كاو دمو ولد زهاب فانا ايه نولدو نبيتسو فتو اللو نتولد زهابه نتي ولد نبيتسب كبازحيلو حق زحقق جيتا نعو مجمري حنفوتي يقبع كاو دمو ننو عالتنا خنفاقر يقبع كم تبعلون زنقرنا أفكر بيسأك كما نفسك بسايكا بوخا بسايكا ديخا بسيتكا ديخا حفتخا كل سد بسايكا يمو فتوو كم نفسخا كم زولو مجمري عدن تافقري خنقدم عن نخل نجيتها نمرهاني علم حزي يابز فتنا يمس أمبر حدث الثاني تزمت صبزي حد تلعلو نابله نع دول أتأوبل حتى كأي زبل حتى تنتزمت نمن يخطفتوي نقالكي ويس نجيتها نمرهاني علم عرني خطفتوي نمن يخطفتو نسخاها نقالكا ويس نودخها ويس نمرهاني علم استنقرن تزبل كبيدي نمرسو مشم أبكرني فتاري لبن كلالتن زفلت الزياوير كنحسو كنعمز كنجبربرين خيله كنستماسل انقا هاي نعخاينا نفتوى كان تبلنايو نسوقن لبنا يفلطي نمن كمن ننفس خاري خاطفتوس نزيابير انتبلنا تايت نبل خير هاي انس ننفس ازفتو نقدم ننفسي كاون نعخا كنبل نخلينا جن كوم يكون
ንነፍስና መንዲ ፈጢርዋ መንዲ ምጽዋ ንሱ እንዲሁ ነትን ነፍስና ስጋናን ነፍስናን አዋሃይዱ ዝፈጠረ ነፍስናን ስጋናን አዋሃይዱ ተጣውቢሉ ዘኺደና ዘንቀሳቀሰና ዘሎ መጀመሪያ ክንፈቱ ዝግባእ ንመድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ካው ደሞ ንዓልተና ንነፍስና ንፈቱ ከም ነፍስና ደሞ ንብጻይና ንፈቱ ኮሙ እቲ ትምህርትና ኮሙ እቲ እምነትና እውን ኮሙ ኮሙን ተዘይኮይኑ ድማ ምስ እግዚአብሔር የለናን ማለት ነው ኮሙ እንተኮይኑ ምስ እግዚአብሔር አለና ማለት ነው ስለዚህ በዓልትና ንበዓልትና ነፍስና ክንምርምር ይግባእ ንመን ይዝፈቱ ሕጊ ፍጽመለኹዶ ጌታ ዝኣዘዘን ሕጊ እተን 10 ቃላት አወይ ዘለዋ እተን 6 ቃላት አው ቅዱስ ወንጌል ዘለዋ እፍጽመ እንደሆነ ይኸውን እናበልና በዓልትና ንበዓልትና ሰውነትና ክንሓትት ክንምርምር ይግባእ ናብ ልብና ካው ክንምለስ ይግባእ መርሚርና እና መናን ናይ በሓቂ ከምዝ ትብል ቤተ ክርስቲያን ዝለዓለ ዶክተርን ፕሮፌሰርን ኮይኖም እዮም ዝዓብዩ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነታ እምነቶም ደግሞ ካብ ህይወቶም ንላዕሊ እዮም ዝቁርቆሩላ ነታ እምነቶም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትብል እምነቶም ካብ ህይወቶም ንላዕሊ ይቁርቆሩላ ይሓዝኑላ ይሟገቱላ ድማ ጠበቃ ይሆኑላ ነታ ሃይማኖቶም ሓደ ግብፃዊ ክርስቲያን በሃይማኖቱ እንተሞይቱ ከመይ ደስ ከም ዝብሎ ክነግረኩም ይክእል በሃይማኖቱ ምክንያት እንተሞይቱ ከም ቅዱስ ጊዮርጊስ ኮይነ ደስ ኢልን ንኽመውት ኢሉ እዩ ዝሕጎስ ብጣዕሚ እና እዚ ዕድል እዚ አማና ከዘይግበር ታለው እንታይ ችግር አለው ቤተክርስቲያን አይሰአና መሬት አይሰአና አቅጽረ ቤተክርስቲያን ደቅና ዘይነምህር ሰንበት ትምህርት ቤት ሁሉ ተመዝግቡ መጽሐፍ ቅዱስና ጽንዐ ዘይውዕል በታ ትርፍ ግዚኡ ኣብ ቤተክርስቲያን ውዕሉ ይዝምር ይጽሊ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ጽንዓት የጽንዕ መንፈሳዊ ጸወቱ ናው ይጻወት ህይወቱ ሁሉ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ደግሞ ከመይ ደስ ከም ዝብሎ እግዚአብሔር ደቁና ቤተክርስቲያን ከመጽሉ እንተለው ከመይ ደስ ከም ዝብሎ እንኳን እግዚአብሔር ንስኻትኩም እኳ ንሕና ደካማታት ሰባት እኳ ደቅና ኣብ ገዛ ውዕሉልና እንተለው ደስ ይብለና ንምእመና ኣብ ገዛ ውዕሉን ኣብ በረኻ ውዕሉን ፍሉይት ደስታና ከመይ ይመስለኩም ኣብ ገዛ ውዕሉ ደስ ይብለኩም ወይስ ወጽኦም ፈቀዱ ውዕሉ ከመይ ደስ ይብለኩም ኣብ ገዛ ውዕሉ ደስ ይብለኩም مسديهم مسبؤهم ምስ ቤተሰቦም ወናተጻወቱ ናተማሃሩ مسديهم مسبؤهم ሁሉ እንተለው ደስ ይብል እንተ ወጽኦም ግን ታይ ከም ዝገብሩ ስለዚህ ንፈልጥ ጎበልቡና ኢና ነው ደቀይ ታይኮን ይረኽቦም ታይኮን ለማዓልቲ ገጥሞም ይኸውን ሕማቅዶ ጽቡቅዶ ወይስ ይሰርቁዶ ወይስ ይዕምጽዶ ወይ ወንጀል ደኾን ይሰርሑ ወንጀል ተረኺቦም ይእሰሩ ወይን ንዓለም ዳው ምሰብ ተባይሰም ይቃተሉ እዚ ሁሉ ጭንቀት ናይ አቦና ይርዶን አገዛ ቅድሚና እንደው ዓለም ግን ከመይ ጽቡ እግዚአብሔርን ኮሙ እዩ አብገዙን ውዕል ተለና ከመይ ደስ ከም ዝብሎ ናራአየና ምሳና ይዙዕል ናብ ገገውን ተሕርወጽና ግን መናፍቃን ደኾን ይወስድዎም ናብ ጣዖት ደኾን የምልኽዎም ናብ ካለ እምነት ደኾን ይጎትዎም እናበለ እግዚአብሔርን ዘይጭነቅ ከይመስለኩም መጽሐፍ ቅዱስ ከነንብብ ተለና በፍላይ ዘም 4 ዮም ኦሪት ዘፍጥረት ዘጸአት ኦሪት ዘሌዋውያን ኦሪት ዘዳግም ኦሪት ዘኍልቍ ዝበሃሉ እንተሪኢኹሞ ብጣዕሚ ዝገርም እግዚአብሔር ከመይ ዝቐንዕ ከም ዝነበረ ሰባት ናብ አምልኮ ባዕድ እናኸዱ እግዚአብሔር ደግሞ ምርር ይብሎ ከም ዝነበረ ተጻሒፉሉ ንዓቶም ክመልስ ናብ ትክክለኛ እምነት ክመልስ ዘይገብሮ ጻዕሪ ነበር ሕዝውን ብጊዜናውን ኮሙ እዩ እግዚአብሔር ይሓዝን ናብ ካለ እምነት ከይንኸይድ ናብ መናፍቃን ከይንኸይድ ዋላ እንተ ዘይከድናውን ስጋ ከየሳሕተና ብስጋ ከይንጽመድ እግዚአብሔር ከይንርስዕ
سب سجان حتى تأمينه نحرب لي عن حساتيو زياهر زلّي مسلو زياهر زقاتلي مسلو سب زقاتلي مسلو معنم زعمت أي مسلو بكا بحيلو قلباتو خنبر بحيلو قلباتو زنبر زلّو زمسلو سب زهي بتبابو بخورنعو زنبر زمسلو سب زهي إذا دمو زياهر يفطون معنم هيوت معنم سب هيوت زلّو سب بزياهر حيل إذا نبر نحنا هيوت نفسي أبو زياهر إيدي عزلا كدفع يخد كحويا يخد سلازي فهمو يو سبب بابع مصر لهم حدا فلاسفة نيمود أتها نقرأكم حدا سبس نحدا فلاسفة فتنا خقروا اللي خيدوا يبهان نحدا فلاسفة فلات إيه زبنت فلاسفة بزحنا قريز فلت دحار حدا سبستي لما عالتي انت زي عشان نفيه يلو فكير خيدو عيف أب إيدو حيزو يغيب تعرف أبيع أو زايدي أزلا زايد الرأني أزلا أنت فلاسفة يلو أبي أب إيدي عيف الله يلو أوست إيدي عيف الله مويتا دياس أي موتتين بهوت الله دوس بهوت يلان استنقرني فلادي خاتب بحال فلاسفة خاتب بحال يلوه تايك بلي خير إذا حزيات يقول إفس مويت هاديا أي موتة دنيم بيزولا زلا مويت أيام تيلوه بهوات كسداي بهوات الله أن تيلوه إفلق قبلو ياو مويته لي بدعمي يخبيد الحطة تردوا ولا لهم بهوت الله بهوت هذا الله كان تيلوه شفل قبلي أطلع ياو مويتا أي تفلت اللون تحادون بتقارني مالته كون تاي بنت فلاسفة ونتم فلاتي نيرت فلاسفة سمع هذا حويلو موتان هوتان أبيد كأذى الله يلو موتان هوتان أبيد كأذى الله فلتفاريض أمنيم تقراري حمكم تبغورحو تون بغورحو انترها هيرون كلتيام موتان هيوتان أبيد كأذى الله حلو تأكل بالحري سلازي هم يوم موتنا هيوتنا أبيد زيادة أما نم إيديكون سبادي موتون رئلنا دينا هو بزي زيهر فقاد يموتن ما نم سب بزي زيهر እንኳን ሰብ ጫጉርና እንኳን ጫጉርና ሓደ ኣብ ርእስና ዘሎ ጫጉሪ ሓንቲ ጫጉሪ በዘይ እግዚአብሔር ፈቃድ አይትንቀልን ያ ይዝብል በዓል መጽሐፍ ቅዱስ ሓንቲ ጫጉሪ እንኳን ካብ ርእስኩም በዘይ እግዚአብሔር ፈቃድ ተነቂላ ይተወደቕን ያ ስለዚ እዚና ክንርዳእ እዚና ክንፈልጥ ዘለና እና ደስ ኢሉን ናይ በሓቂ ኣብዚ መዋዕለ ህፃናት ኣብዚ ግብዚ መምስራቱ እንዲያውም في جزءهم صبيب እንደሆይኑ ንሕዋሩ ሓስቦል ይግባእ እምበር ኣይኽእልዎን ሰብ ደስ ሲልዎ ደቆና ኣብዚ ኸምስ ምእመናንና ማብሩኻት እንዲሆም በእውነት ናይ በሓቂ ንሕና ኢና ሰነፋት እምበር ንስኻትኩም እኮ ቤተክርስቲያንኩም ትፈቱ ሃይማኖትኩም ትፈቱ ደቁኹም ኣብ ቤተክርስቲያን ክመሃሩልኩም ትደልዩ ንርኢ ኣለና ገና እንታይ ተጀመረ እዩ ዘሎ ትምዝገባ ንርኢ ኣለና ስለዚ كم تعنتون ورد زمسجنوهم أنا أقول عليه سلة سمع نروعدين على الكريستيانات أكيدنا جبوري لنا عامل المعامل دبدابيون سحبنا هنا هذي زيادهم بن قديمهم بمقبارهم بتعمد سلة زبلنا دبر جنة مداني عالم سبكاوه من محدار كلهم أبزلهم كهنات نزي حبوتاتكم سلة جمركم بتعمنا مسكنكم ما أقدر مهزمنا مسكنكم ስለዚህ እዘይ ትኽእልዎን ኢኹም ንእሽተያታ ጀሚርኩም ማዘለኹም ንሕዋሩ ግን ከተስፍሕዎ ምስ ህዝብኹም ኣብ ጎኒ ህዝብኹም ኮንኩም ህዝብኹም እውን ኣብ ጎኒ ኮይኑ ህዝብና ደቅና ነምህር ኣብየት እዚኣቶም ተመሪቖም መዝሙር ዘሚሮም ናይ ዘመናዊት ሰርተፍኬት ናይ መንፈሳዊ
ምስ መዝሙር ክረኽቡ እንተለዉ ከመይ ደስ ክብለኩም ኢና ብሓቂ በእውነት ኣነ እውን ከመይ ደስ ክብለኒ መፅእ ክምርቖም እንተለኹ ደቀይ መፅእ ሰርተፍኬት ክቦም እንተለኹ ደስ ይብልን ምእመና ስለዚ እንኳዕ ደስ በለና ያህለና ኣብዚ ስለዘዳመፅኩምን እግዚኣብሔር ያበለይ እግዚአብሔር አምላክና ንኩላህና ይባርከና ይመድሰልና